महंत सुबल चरण दास राधाश्याम मठ एवं गौर विहार आश्रम पुरी। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ମାତା ମଠ ଅଛି ଯୋଉଟା ଗୌର ବିହାର କୁହାଯାଉଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଯେତିକି ଭକ୍ତ ନଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାନ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ନା ଅଛି ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳୀ ନା ଅଛି ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଏଭଳିକି ଯୋଉମାନେ ଗାଡ଼ି ପାଖେ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଯାଉଛନ୍ତି ଜୋତା ବି ପିନ୍ଧା ହେଉଛି। ତ ଗାଡ଼ି ଥୋଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ନାହିଁ। ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଦେଖି ତାକୁ ବିଜୁଳି କରାଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ କିଭଳି ଆହ୍ୱାନ କରିବେ? ଆଗରୁ ଗଣେଶ ଲାଲ କହିଥିଲେ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ମାଝୀ କହିଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କିଭଳି ଆହ୍ୱାନ କରିବେ ଯେ ଗୌର ବିହାର ପାଖରେ ଏକ ଭଲ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳୀ ହେବା ସହିତ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସହିତ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ଏମିତି ସବୁ ରଖିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରାଯିବ? देखु आमर संपर्क होची आमर पर्वपर्वाणी एवं उत्सव महोत्सव इत्यादि आयोजन करवा। यदि गौर विहार आज एक समस्त दृष्टि आकर्षित स्थान हो पारी यार मूल उद्देश्य हूँ हास्यम बा परिहास्यम बा हेलनमेव बा हास्य हो परिहास हो यदि आम कौन सी उपाय भगवान यदि स्तुति गान करें जमती ज्ञात हो अज्ञात हो गोटे पॉइजन टेबलेट को जदि आम खाइबा तार परिणाम मृत्यु हबार ना सेमती मानव समाज सब हरि विमुख चित्त ये संसार जंजाल भितर सब बसीभूत रही भितर भगवत चिंतन करने एक आमर प्रयास यदि कहीं देखिले विभिन्न दिह देवता मानकर यदि मूर्ति रही ये रामकर मूर्ति ये कृष्णकर मूर्ति ये चैतन्यकर मूर्ति ये समस्त प्रकार दर्शन कर अंततः कृष्ण राम चैतन्य नाम उच्चारण कर अपूर्व सौभाग्य पाइले जीव देह यदि जीव मुखरे यही भगवान नाम स्मृति हेले से नामर पराकाष्ठा रही प्रभाव रही तेणु आध्यात्मिक चेतना जागृत होवार आमर प्रयास तेणु समस्ते यही सुजोग पातु एवं से कला कृतिर आकर्षण एवं आश्रम परिवेश से प्राकृतिक परिवेश भितर यही आमर जहाँ जोटा कि भगवान निर्देश अनुसार गुरुदेव कृपा अनुसार आम तैयार करने प्रयास करूँ से समस्ते आकर्षित होती समावेश होती तार किसी महत्व उद्देश्य नहीं भगवान को दर्शन करने आश्रम सौंदर्य उपभोग करने आसने उपभोग कलापर निजे निजे मुखर मुखर कही दिखती ये गुप्त वृंदावन वृंदावन को प्रत्यक्ष वृंदावन को दर्शन कर जो अपार आनंद पाते एवं यही जदि से उपलब्धि करी मुखर मुखरित होती गुप्त वृंदावन तेणु यह अभाग्य कथा आनंद कथा एवं समावेश से आकर्षण ही सब आश्रम आकर्षण एवं विग्रह मान आकर्षण कलाकृतिर आकर्षण एवं परिवेश आकर्षण परिवेश शांत जो वाइब्रेशन एवं आध्यात्मिक वाइब्रेशन तो आकर्षण रे समस्त आकर्षित होती आकर्षित समावेश जोटे है श्रृंखला रक्षा करने प्रशासन दायित्व आर दि पीपुल तेणु से प्रशासन ताको उपलब्धि करने कथा आमर कर्तव्य केवल आवेदन करवा आम बहुवार प्रशासक मान को आवेदन करुचु अनुरोध करुचु यार व्यवस्था पाई अंततः पानीय जल टिके गमनागमन रास्ता टे यदि सुविधा जदि हुआ एवं खरा वर्षा शीतर रखापी विश्राम स्थली व्यवस्था जदि किसी सरकार द्वारा हो पारि यहाँ बहुत लोकंर उपकार आसता यह ही आम कामना करुचु या प्रशासक मान पाखे नवेदन करुचु बहु उच्च पदस्थ प्रशासक माने इवेन गवर्नर माने 3 थर आसी पहुँचले यही उपलब्धि किंतु कार्य तो आम आशा करुचु उपलब्धि करी यार श्रृंखला रखापी जोटि कि समावेश होची विभिन्न प्रकार श्रृंखला विशृंखलार संकेत देखा
रथयात्रा समय सरकार केते प्रकार व्यवस्था त्वरान्वित हुअन्ति तथापि ସେଠି चोरी डकायत इत्यादि ମଧ୍ୟ घटी पारନ୍ତି ତେଣु ଏଠି ଯଦି ସମାବେଶ ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ବିଟ୍ ଆଉଟ୍ ହୁଅନ୍ତା ଏଇଠି ସେମାନଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାହିଁକି ଦୁର୍ଜନ ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି କେବେ ବୋଧେ ସିଏ ଶାନ୍ତ ନୁହଁ ସବୁଥିରେ ସେ କ୍ରିୟା କରିବ ତେଣୁ ତାକୁ ନିବାରଣ କରି ପ୍ରଶାସନ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ ଆମେ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଅନ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ସେଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃନ୍ଦାବନ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଲୋକମାନେ ଯୋଉଭଳି ମାନେ ବୃନ୍ଦାବନ ଭାବିକି ମାତା ମଠକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ସେଠି ବୃନ୍ଦାବନ ଆଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର ଉକ୍ତି ନୁହଁ ସେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସେ ହେଉଛି ଅନୁଭବର ଉକ୍ତି ମୋର